Hoofnuus vanaand, die regering stel onmiddellik meer as 22 miljard rand aan die sukkelende Transnet beskikbaar. Op Wêreldvigsdag is daar goeie nuus oor die pandemie, maar ook waarskuwings dat baie werk nog voorlê. En vakansiegangers wat die lang pad aandurf, gaan darm 'n paar rand spaar. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Transnet het onmiddellik toegang tot 'n bedrag van 22,8 miljard rand, wat deel is van die nasionale tesourie se leningswaarborg van 47 miljard rand. Die sukkelende staatsbeheerde vervoermaatskappy gaan gebuk onder verskeie geldelike, infrastruktuur en logistieke probleme. Die waarborg van 47 miljard rand behoort Transnet ook in staat te stel om geld te kan leen. Die 22 miljard rand gaan aangewend word vir dringende kapitaalvloei kwessies en om agterstallige skuld te delg. Die tesourie het besluit om nie in die stadium 'n finansiële inspuiting aan Transnet te gee nie, omdat daar nie in die lopende begroting voorsiening daarvoor gemaak is nie. Transnet se raad het verlede maand sy regrukplan bekend gemaak en gevra vir 'n geldelike inspuiting van 47 miljard rand en 61 miljard rand vir skuldverligting. I think the debt that Transnet owes to PIC will simply be rolled over, will be extended, and this is what this guarantee is going to be used for primarily, the first 22 billion at least. After that, Transnet needs some cash, actual money, in order to run its operations. And if they are going to use the rest of this 47 billion for that, then that means that we'll have to go and borrow more money. But I'm afraid I don't think the market will be prepared to lend more money to Transnet, and I've got a suspicion that the rest of this 47 billion rand will be used to borrow more money, probably from the PIC. So what is happening here, I think, is that the civil servants, their pension fund, the civil servants pension fund run by the PIC, is actually lending money, or is going to lend money to Transnet in order to pay for its, existing loans that is going to be rolled over, plus additional loans. Die leningswaarborg gaan egter met streng voorwaardes gepaard wat nog nie deur die tesourie bekend gemaak is nie. Die voorwaardes kan egter enige tyd hersien of gewysig word. Belanghebbendes in die waardeketting is gefrustreerd omdat daar nie meer gedoen word om die huidige logistieke krisis op te los nie. Is that money first going to go and deal with things of the past? It's not going to deal with what we're struggling with now. So that's of concern. We've heard Transnet saying, well, they need new equipment, blah, blah, and they need to do this, and they need to refurbish that. And here's this huge appropriation from Treasury, and that's a lot of money. 47 billion rand's a lot. And you take half of that, and you say, well, we're first dealing with debt that we haven't been able to settle. Then the question is raised, and that's what the association is saying. Are we going to see something similar to SAA, where there's just this endless, bottomless pit into which money is poured, and the money doesn't actually make a difference in the operations? Die agterstand by die land se hawens duur intussen voort. Die logistieke nagmerrie kan miljarde rand se verliese vir die land se ekonomie beteken. 'n Brandstofprysdaling is vandag aangekondig wat effense verligting bring vir platsak Suid-Afrikaners. Die prys van 93 en 95 oktaan petrol daal met 65 sent per liter. Dieselverbruikers kry 'n stewiger Kersgeskenk met 'n daling van tussen R2.35 en R2.41 per liter. Parafin gaan verbruikers R1.71 per liter minder kos. Die maksimum kleinhandelprys van vloeibare petroleumgas styg egter met R1.67 per kilogram. Die departement van minerale hulpbronne en energie sê 'n laer Brent-olieprys dra onder meer by tot die verlagings. Die pryse tree Woensdag in werking. Die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Ntlakula, is van mening dat die wêreld se fokus op COVID-19 en kanker 'n effense taning in die soeklig op HIV-vigs veroorsaak het. Mapisa-Ntlakula het die debat oor Wêreldvigsdag, wat vandag herdenk word, in die parlement gelei. Die tema was die gemeenskap se reaksie om die verspreiding van HIV te oorkom en die impak van vigsingrypings.
Nosiviwe Mapisa-Nqakula sê die regering se verbintenis tot die bestryding van die pandemie blyk duidelik uit sy beleide. Volgens die regering werp sy pogings om behandeling te voorsien vrugte af. Mapisa-Nqakula meen egter gesprekke oor HIV-vigs is nog lank nie afgehandel nie. Global awareness campaigns such as these ones of today have become the most powerful instrument humanity has ever deployed to fight the scourge. Die adjunk minister van Gesondheid, Dr. Sibongiseni Dlomo, sê minder mense in Suid-Afrika word besmet en meer babas word HIV-negatief gebore. The report showed that percentage of all people living with HIV and AIDS in South Africa are decreasing from 14% in 2017 to 12% in 2022. Opposisiepartye het die afname verwelkom, maar sê meer moet gedoen word. It is troubling that 23% of HIV-positive people in the country are not receiving treatment, according to the Minister of Health. We must address the persistent issues of stigma and discrimination that hinders progress in HIV prevention and treatment. All of us here have lost parents, siblings, relatives, and friends to this deadly disease. Thousands of young people have been left to fend for themselves as parents have been wiped out by the disease. This has created a generation of parentless young people. In South Africa, nearly 8 million people are living with HIV. Though it's notable that the rate of infection has declined somewhat over the years, there are still very worrisome red flags. It cannot be stressed enough that more needs to be done by this government and each and every one of us here in this house to better our country's circumstances and to position it to win the battle against HIV and AIDS. One of the easiest and most reliable ways to solve this problem is investing in a functional telecommunication service or hotline that allows anonymity. Alle partye is dit eens dat die momente moet voortduur om HIV-vigs te bestry. Hulle sê gesprekke oor die onderwerp sal ook help om stigmas af te breek wat steeds met die virus verbind word. Eibre Babie, SABC Nuus, Parlement. 'n Studie deur die reproduktiewe gesondheidsnavorsingseenheid by die Wits Universiteit toon dat jong mense tussen 15 en 24 jaar die grootste risiko loop om HIV-vigs op te doen. Ten spyte hiervan is daar bewyse dat jong mense steeds onbeskermde seks beoefen en dat praatjies oor HIV-vigs in die meeste gemeenskappe taboe geword het. Die nasionale jeugopname oor jong mense toon dat 1 uit elke 10 jong Suid-Afrikaners met HIV besmet is. Die opname toon dat meer as 2/3 van die jeug hulle seksuele gedrang verander het as gevolg van bewustheid oor HIV-vigs. Daar is ook bevind dat kondome aansienlik meer gebruik word. Ten spyte hiervan blyk dit dat die meeste jong mense nie eers oor HIV-vigs praat nie. When I am with my friends, we do not talk about sexual transmitted diseases or infections. We don't talk about things like that because I think having that topic will be a thing of, they don't want to talk about that thing. Daar is veral kommer oor die hoë persentasie jong mense, insluitend diegene wat reeds besmet is, wat hulle risiko vir HIV onderskat. When it comes to my peers, like teenagers here at school, most teenagers are doing sex at the ages of 13 years old, I think, and they are most concerned about getting pregnant other than contracting the disease. Ten spyte van vakke oor HIV op skool, sê opvoeders daar is 'n dringende behoefte aan meer gesprekke onder jong mense oor die virus. It's a bit concerning because I think they're not talking about it enough. So they're thinking it's not as bad or as non-existent. Jong mense het ook 'n beroep op ouers gedoen om meer oop te wees vir gesprekke oor seks en HIV-vigs oordrag. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op 'n permanente skietstilstand tussen Israel en Hamas gedoen. Hy het die internasionale gemeenskap gevra om hulle pogings te verdubbel vir 'n permanente oplossing vir die Midde-Oosterse vraagstuk. Ramaphosa is in Dubai vir die COP28 klimaatberaad.
Well, it's most unfortunate. I did raise it in my input that in South Africa we are really appalled at the continued deaths that are going on, and we see this as genocide, that there is a collective punishment that is being levied against Palestinians in Gaza. And we say this must stop. There was a truce, and we would have wanted this truce to hold and in fact to be transformed into a ceasefire where the deaths of people is stopped. By die COP28 klimaatberaad is die mensdom opnuut gemaan dat hy op 'n ramp afstuur. Die hoof van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het gewaarsku dat wêreldleiers nie die brandende planeet kan red met 'n brandslang gevul met fossiel brandstof nie. Die VAE-president Mohammed bin Zayed Al Nahyan het 'n fonds van R560 miljard bekendgestel vir wat hy noem globale klimaatsoplossings. Kweekhuisgasvrystellings wêreldwyd neem boonop steeds toe. Dit moet binne die volgende 7 jaar bykans gehalveer word om die ergste uitwerking van klimaatsverandering te voorkom. Vanjaar is die warmste jaar in mensgeheugenis. Aanvalle in Gaza het hervat na 'n krygsonderbreking van 7 dae tussen Israel en Hamas. Die Israeliese weermag het pamflette uit vliegtuie versprei wat inwoners in dele van Suid-Gaza maan om elders heen te vlug. Die strydende partye gee mekaar die skuld dat die aanvalsonderbreking nie verder verleng is nie. Die Hamas-beheerde Gaza Gesondheidsowerheid sê tientalle mense is dood sedert aanvalle vanoggend hervat is. Vuurpyle is ook uit Gaza na Suid-Israel gelanseer. Die VSA het Israel gewaarsku dat die reuse lewensverlies in Noord-Gaza nie ook in die suide moet voorkom nie. In die Oos-Oekraïense stad Avdiivka het Rusland sy aanvalle verskerp in die hoop om Oekraïense soldate te omsingel. Die stad is in die voorste linies sedert die begin van Rusland se weermagsendings in sy buurland in 2014. Voor die Russiese inval was Avdiivka se bevolking ongeveer 32.000. Rusland het die stad sedertdien grootliks in puin gelê. Daar leef tans na raming 1500 mense, van wie die meeste wegkruip in solders of ondergrondse skuilings. Volgens die Britse weermag is die dodetal van die stryd om Avdiivka van die hoogste in die oorlog tot dusver. Ons gaan voort. Die Wes-Kaapse regering het sy feestyd padveiligheidsveldtog buite Caledon in die Oeverbergstreek bekendgestel. Owerhede poog om verlede jaar se dodetal te verminder. Die provinsie het 'n afname van byna 40% in padsterftes vir die 2021-22 tydperk aangeteken. Meer as 500 beamptes gaan ontplooi word omdat verkeersvolumes na verwagting gaan toeneem wanneer die skole vir die Desembervakansie sluit. Ons boodskap aan alle mense is ry veilig asseblief, moenie drink en bestuur nie. Ons doen ons gedeelte, ons verkeersbeamptes is op die pad elke liewe dag om seker te maak hulle kom veilig by die huis aan, maar ons boodskap aan hulle is asseblief mense, bly veilig op die pad. Doen julle gedeelte, stop as julle moeg is, moenie drink en bestuur nie, en as ons verkeersbeamptes julle aftrek, luister na hulle instruksies asseblief, en hulle doen dit om seker te maak julle kom veilig by die huis aan. Uitputting, veral onder taxi- en busbestuurders, is geïdentifiseer as een van die oorsake van groot ongelukke. Die provinsie het sedertdien 'n uitputtingsbestuursoperasie van stapel gestuur, wat op die N1 hoofweg tussen Beaufort Wes en Kaapstad in bedryf gaan wees. What we're doing on those routes is to continue with our fatigue management operations, together with our officers that can detect, if a person left a certain destination at a certain time, you're supposed to have built in a 2-hour rest period after every 2 hours. So we'll be concentrating in that areas, especially the corridor of the N1. Our N1 Duaika is one of the locations that we'll be at doing fatigue management, as well as the N1 Rietfontein. And our officers will be on the R61 Aberdeen route as well at the Roy Dam. That is where we're doing our operations with our interprovincial partners, the Eastern Cape. Motoriste verwelkom die verwikkelinge.
It's a good thing. It's always a good thing because they ensure the roadworthiness of vehicles and it avoids accidents. I think it's a very good initiative. I think you should do this regularly and tell people, some safety rules and give them advice to be safe on the road. And where we come from in Germany, they don't do it. Motoriste word ook gewaarsku om nie onder die invloed van drank te bestuur nie. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Aaron Motsoaledi, het bevestig dat die spesiale permitte van Zimbabweërs en Lesotho-burgers wat in Suid-Afrika woon, tot November 2025 verleng is. Die permitte laat die houers toe om te werk te soek en in Suid-Afrika te woon. Motsoaledi het vrystellings aan 54.653 Lesotho-burgers en 178.000 Zimbabweërs toegestaan. Die minister het die aankondiging tydens 'n media-inligtingssessie in Pretoria gemaak. Die Lesotho vrystellingspermit of LEP sou in Desember 2023 verval, terwyl die sogenaamde ZSP, die spesiale permit vir Zimbabweërs, in Junie 2024 sou verstryk na verskeie verlengings. Die verstryking is egter opgeskort na hofbeslissings dat dit ongrondwetlik sou wees om die permitte op te skort. You are aware of the decision we took about Zimbabweans, which, as I've said, is in court. It is now time for expiry date for the Lesotho exemption permit. Whatever decision we take about them should not differ in any way. In other words, whatever treatment we give to Zimbabweans and Basotho must be the same. Die vrystellings is onderhewig aan 'n aantal voorwaardes, insluitend dat houers nie hulle status mag verander of aansoek doen vir permanente verblyf in Suid-Afrika nie. A holder of the exemption permit will not be entitled to apply for permanent residence in terms of section 25, 26 and 27 of the Immigration Act 13 of 2002 or any other provision in any other law, irrespective of the period of stay in the Republic of South Africa. Die minister het burgers wat nie aansoek gedoen het om kwytskelding of visums nie, aangemoedig om die 2 jaar te gebruik om aansoek te doen vir nuwe vrystellingspermitte. In die tydperk mag geen houer van 'n geldige vrystellingspermit egter ingevolge artikel 34 van die Immigrasiewet in hegtenis geneem word, beveel word om die land te verlaat of aangehou word vir doeleindes van deportasie of gedeporteer word nie. Vervolgens 'n oorsig van die dag se markaanwysers. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gewissel. Witmielies kos R4.572 per ton, wat R65 meer is. Koring se prys is R76 laer op R5.919 per ton. Sonneblom kos R9.329 per ton of R61 meer en die prys van soja is R9.500 wat R120 minder is. Die verdedigende Afrika vroue sokkerkampioen Banyana sal die bordjies wil verhang wanneer hulle Burkina Faso in die tweede been van hulle 2024 Afrika beker kwalifikasieringsstryd in Atteridgeville in Pretoria pak. Die twee nasies het 1-1 gelyk opgespeel in die eerste kragmeting wat gisteraand in die Ivoorkus bepaal is. Dis die finale wedstryd om te bepaal of Banyana aan volgende jaar se toernooi sal kan deelneem. Banyana het die wedstryd oorheers, maar kon nie maksimum punte insamel nie. Na 'n doellose eerste helfte het die Banyana doelskieter Hilda Magaya vroeg in die tweede helfte die telbord aan die gang gekry. Suid-Afrika het egter toegelaat dat sy teenstanders dit 12 minute later gelykop maak. I felt we started a bit slow, but then we got into the game, created a few chances and I thought we'd scored. I thought Temi wasn't offside. It was a rebound which Janine had taken.
Hoewel Banyana die belangrike wegdoel aangeteken het, sê Ellis dit sal vir hulle belangrik wees om goed in Pretoria te verdedig. The away goal, means nothing if you concede first. And I always say if we don't concede, we have an opportunity. But the goal we gave away was something that could have been avoided. Geskiedenis is gisteraand gemaak toe die verdediger Janine van Wyk haar 184ste wedstryd gespeel het. Die 36-jarige het nou die Afrika-rekord geëwenaar wat deur die voormalige Egiptiese doelskieter Ahmad Hassan opgestel is. As hy daarin slaag om in die volgende wedstryd te speel, sal Van Wyk die Afrika-rekord haar eie maak as die mans- of vroue-speler wat haar land die meeste verteenwoordig het. I'm very happy that the coaching staff has given me this opportunity to step onto the field, and very grateful for my teammates supporting me. And yeah, it's 184 caps, 1 cap to go, and just happy to be here with the team. Banyana vertrek vanaand uit die Voorkus en sal na verwagting môreoggend in Suid-Afrika land. En ons groet tot môre aand, maar dan om 6uur mag jy 'n heerlike naweek hê. Totsiens.